अस्पताल का वो कॉरिडोर सर्द और वीरान था। संगमरमर का फर्श किसी मुर्दे की तरह था, सफ़ेद, बेजान, ठंडा। वो बेंच पे बिल्कुल सीधी बैठी थी, साकित, जामन, सेध में किसी गैरमुराद नुक्ते पर निगाहें मरकूज किए। उसकी आंखों से आंसू मुसलसल टूट टूट कर गिर रहे थे। जब से टीजे ऑपरेशन थिएटर में थी, वो यूं ही इधर बैठी थी। ऑन ड्यूटी डॉक्टर से कुछ बताया था कि हतीजा के ब्रेन में बेरी एनोरिज्म था, एक फूली हुई एनोरिज्म जो फट गई थी। सब आर्गेनाइट हेमरेज। डॉक्टर ने कहा था कि बेरी एनोरिज्म फटने वाले मरीजों में से 80 से 90% की मौत वाक़या हो जाती है। कम से कम भी 10% की उम्मीद थी, और वो उसी 10% उम्मीद को थामे वहाँ बेंच पे बैठी थी। उसका जहन बिल्कुल मफलूज हो चुका था, जैसे भारी सिल से सर को कुचल दिया क्या हो। फिर भी उससे कहीं से हिम्मत मजतमा करके टीजे के घर वालों को पाकिस्तान फ़ोन कर दिया था। उसके बाप भाइयों की परेशानी, माँ के आंसू, वो कुछ नहीं समझ पा रही थी। उसके अब्बू तुर्की आने की कोशिश कर रहे थे, और उसका भाई जो फ्रांस में मुकीम था, वो भी रात तक पहुंच जाएगा। बस उसकी समझ में यही बात आई थी। बार बार कोई ना कोई उसे फ़ोन करता, और वो हर बात के जवाब में भीगी आवाज़ से इतना ही कह पाती, मुझे नहीं पता, डॉक्टर बाहर नहीं आए। अब वो यूं ही निढाल सी बेंच पे बैठी थी। आंसू, लड़ियों की सूरत उसकी आंखों से गिर रहे थे। 10% की उम्मीद। उसे गोद में रखे मोबाइल को देखा, फिर उठाकर कपकपाते हाथों से पैगाम लिखने लगी। मैं टॉक्सिम फर्स्ट एड हॉस्पिटल में हूँ। डीजे को ब्रेन हेमरेज हुआ है, तुम फौरन आ जाओ। और जिहान को भेज दिया। उनके दरमियान अगर कोई तलखी थी भी तो उसे याद नहीं थी। अगर याद थी तो सिर्फ और सिर्फ खदीजा। अज़ान का वक्त हुआ तो वो उठी और वुज़ू करके वापस उधर आई। कोट उसने वहीं बेंच पे छोड़ दिया था, और अब नीली कमीज की आस्तीनें गीले बाजू पे नीचे कर रही थी। चेहरा, हाथ और माथे से बाल भी वैसे ही गीले थे। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। चंद रोज कब्ल की दो लड़कियों की गुफ्तगू उसे याद आई। वो सलाम फेंक कर दहशत की हालत में बैठी थी। उसका चेहरा मुकम्मल तौर पे भीगा हुआ था, और ये वुज़ू का पानी नहीं था। वो दोनों हथेलियां मिलाए उन्हें डुबडुबाई आंखों से देख रही थी। मेरे अल्लाह, वो बेआवाज रो रही थी। आपको पता है, डीजे मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। इरम सारा उन सबसे अच्छी दोस्त। आप उसे हमसे मत छीने। उसके माँ बाप, वो बूढ़े हैं, वो मर जाएंगे। आप हमें ऐसे मत हंसवाएं। आप हमें डीजे वापस कर दे। मेरी 10% की उम्मीद को हारने मत दे। वो हथेलियों पे चेहरा झुकाए होले होले लड़स रही थी। शेफून का नीला दुपट्टा सर से फिसल कर गर्दन की पुष्ट तक जा गिरा था। मैं बहुत अकेली हूँ। मेरे पास अभी कोई नहीं सवाए आपके। मेरे पास बचाने के लिए कोई घंटी नहीं है, खटकाने के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, हिलाने के लिए कोई जंजीर नहीं है। मेरी पहली उम्मीद भी आप है, आखिरी भी आप है। अगर आपने मेरी मदद ना की तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकेगा। अगर आपने छीन लिया तो कोई दे नहीं सकेगा, और अगर आप दे दे तो कोई रोक नहीं सकेगा। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दें। आप डीजे को ठीक कर दें। उसके दिल पे गिरता हर आंसू अंदर ही अंदर दाग लगा रहा था, चलता सुलगता हुआ दाग। उसका दिल हर पल जख्मी होता जा रहा था। अल्लाह ताला, मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं मांग सकूं, और आपके अलावा कोई नहीं है जो मुझे कुछ दे सके। मेरी एक दुआ मान ले। मैं जिंदगी भर कुछ नहीं मांगूंगी, कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगी। आप हमें डीजे की जिंदगी वापस लौटा दे। मैं हर वो काम करूंगी जो आपको राजी करे और राजी रखे। मैं आपको कभी नाराज नहीं करूंगी। आप डीजे को ठीक कर दें प्लीज। वो हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रो रही थी। वो जिंदगी में कभी इतनी अकेली नहीं हुई थी जितनी आज थी। वो कभी इतनी बेबस, इतनी लाचार नहीं हुई थी जितनी इस वक्त थी। कितने घंटे गुजरे, कितनी घड़ियां बीती, उससे कुछ याद नहीं था। बस अंधेरा छा रहा था जब उससे जिहान को तेज तेज कदमों से चलते उस तरफ आते देखा। वो खड़ी भी नहीं हुई, बस बेंच पे बैठी गर्दन उठाए खाली खाली नजरों से उसे देखने लगी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब कैसी है वो? हुआ क्या था? वो फूली सांसों के दरमियान कहते हुए उसके साथ बैठा। वो उतना ही परेशान था जितनी वो। मेरी एनोरिज्म फट गया था, जिसके नतीजे में सब आर्काइड
हेमरेज। उसे खुद जो समझ में आया था वो बताने लगी। बताकर वो फिर से दोनों हाथों से सर दिए रोने लगी। वो ठीक हो जाएगी, तुम ऐसे मत रो। तुमने कुछ खाया है? तुम मुझे ठीक नहीं लग रही। मैं कुछ लाता हूँ। और फिर वो रुका नहीं, तेजी से उठकर चला गया। जब वापस आया तो हाथ में सैंडविचेस का पैकेट और जूस की बोतल थी। कुछ खा लो। उसे सैंडविच निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। मुझसे नहीं खाया जाएगा। वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। उसी पल ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे खुले। वो तड़प कर उठी। मैं देखता हूँ। उसे वहीं रुकने का कहकर वो आगे गया और बाहर आने वाले सर्जन से तुर्क में बात करने लगा। वो बेकरारी से खड़ी उन दोनों को बातें करते देखी गई। ओके ओके। सर हिलाकर बात खत्म करके वो वापस उसकी तरफ आया। क्या कह रहा था डॉक्टर? कैसी है डीजे? वो आराम से है, अभी उसे शिफ्ट कर देंगे। मगर तुम ठीक नहीं हो, इधर बैठो। उसे वापस बेंच पर बिठाकर उसे सैंडविच उसकी तरफ बढ़ाया। ये खाओ। ओह जिहान, वो ठीक है। मेरी दुआ कबूल हो गई। उसे निढाल से अंदाज में सर दीवार से टिका दिया। कुछ खा लो हया। उसके इसरार पर उससे बामुश्किल आधा सैंडविच खाया और थोड़ा सा जूस पिया। फिर बोतल परे हटा दी। जिहान, मेरी दुआ रद्द नहीं हुई। मैंने इतनी दुआ की थी। ये कैसे हो सकता है कि कोई इतनी दुआ करे और वो पूरी ना हो? वो खोए खोए अंदाज में दूर खलाओं में देखते हुए कह रही थी। हया, थोड़ा सा और खा लो, वरना तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, तुम्हें पता है मैंने कभी इतने दिल से दुआ नहीं मांगी जितनी आज मांगी थी। फिर ये कैसे होता कि वो पूरी ना होती? उसकी आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। वो खामोशी से उसे देखे क्या। अब वो मज़ीद कुछ नहीं खाएगी, उससे अंदाजा हो चुका था। वो अब सामने दीवार को देखते हुए बैठे आंसुओं के दरमियान कह रही थी। तुम्हें पता है इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक कि वो खुद हार ना मान जाए। और मैंने आज उम्मीद नहीं हारी थी जिहान। मगर बाज दफा किस्मत हरा दिया करती है। वो बहुत धीरे से बोला तो वो चौंकी। जिहान उसे ही देख रहा था। एकदम उसका दिल डूब कर उभरा। जिहान। हया, डीजे की डेथ हो गई है। कॉरिडोर का सन्नाटा एकदम से टूटा। पीछे कहीं किसी स्ट्रेचर के पहियों के चलने की आवाज़ें आई थी। वो बिना पलक झपके जिहान को देख रही थी। हाथ में पकड़ी टूटी ऐनक पे उसकी गिरफ्त सख्त हो गई थी। पसीने में भीगी हथेली से ऐनक के शीशे पे धुंध जाती जा रही थी। ठंडी गीली धुंध। मेरी फ्रेंड्स मुझे डीजे कहती हैं, लेकिन चूंकि आप मेरी फ्रेंड नहीं है इसलिए मुझे खतीजा ही कहे। शाम की धुंधली सी चादर ने पूरे इस्तांबुल को अपनी लपेट में ले रखा था। दोपहर में खूब बारिश हुई थी और आसमान इतना खुलकर बरसा था कि लगता था सारी दुनिया बह जाएगी, सब डूब जाएगा। वो तब से इसी तरह फूफो के लाउंज के सोफे पे पाँव ऊपर करके बैठी, घुटनों पे सर रखे रोए जा रही थी। एवं ही सामान गुम हो जाए, हमने हैंड कैरी में इतना बोझ नहीं उठाना। उसकी आंखों के सामने डीजे का आखिरी चेहरा जैसे सब्त हो गया था। वो मंजर हर जगह छाया था कि और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। बेजान चेहरा जैसे सारा खून उजड़ गया। वो बंद आंखें, स्टेचर पे डाला बेहिस्सो हरकत वजूद। वो उस मंजर में मुकीद हो गई थी। एਵੇਂ बर्फ ना पड़े, खुद तो बर्फबारी देख देख कर उगता चुके हैं, हमें तो देखने दे। उसी रात डीजे का भाई पहुंच गया था और 2 दिन तक क्लियरेंस मिल गई थी और आज दोपहर वो उसकी मैयत देकर पाकिस्तान रवाना हो गए थे। तब उसे जिहान और पुप्पो अपने साथ ले आए थे। वो उस वक्त से यूं ही बैठी थी, ना खाती थी ना कोई बात करती थी, बस रोए चली जा रही थी। उसका गम बहुत बड़ा था। सामने वाले कमरे में बड़े हैंडसम से लड़के रहते हैं, मैंने उन्हें कमरे में जाते देखा है। सारे दिन में अगर उससे कोई बात की भी तो यही थी कि मुझे पाकिस्तान जाना है, मेरी सीट बुक करवा दे, मैंने इधर नहीं रहना। किचन में जिहान और पुप्पो खड़े यही बातें कर रहे थे। उनकी दबी दबी आवाज़ें उस तक पहुंच रही थी मगर वो सुन नहीं रही थी। उसकी दिलचस्पी हर शय से खत्म हो गई थी। मैं कैसे जा सकता हूँ उसके साथ? और वो अकेली कैसे जा सकती है? उसे कल से बुखार है, हालत देखी है तुमने इसकी। मैं उसे अकेला भेजूं तो अपने भाई को क्या मुंह दिखाऊंगी? मगर मम्मी, आपको अब्बा का पता है ना, उन्हें इल्म हुआ तो? उन्हें ये बताएंगे तुम अनकरा तक गए हो। मगर मम्मी, मेरा जाना जरूरी तो? जिहान सिकंदर, जो मैंने कहा वो तुमने सुन लिया। तुम कल सुबह की फ्लाइट से हया के साथ जा रहे हो। वो उसी तरह घुटनों में सर दिए रो रही थी। इर्द गिर्द क्या हो रहा है उसे नहीं पता था। उसका दिल ऐसे पूरी तरह टूटा था कि हर शहर से दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। पार्क टावर्स एशिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल, इससे कौन सा जाकर चेक कर लेना है।
थोड़ा सा शो मारने में क्या हर्ज है। जब पुप्पो ने आकर ये बताया कि जिहान उसके साथ जाएगा चाहे जितने भी दिन लगे, तो भी उससे कोई जवाब नहीं दिया था। उससे फिलहाल जिहान सिकंदर से कोई सरोकार ना था। वैसे तुम्हारी फुप्पो का कोई हैंडसम बेटा बेटा है? तुम्हारी चमक दमक देख कर ये ख्याल आया। हर चीज़ जैसे स्लो मोशन में हो रही थी, आवाज़ें बंद हो गई थी, सिर्फ हरकत दिखाई दे रही थी। वो अतातुर्क एयरपोर्ट पे छोटे छोटे कदम उठाती चल रही थी। उसके साथ कोई और भी चल रहा था, मगर वो उससे नहीं देख रही थी। रहने दो आया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। जहाज धीरे धीरे मखो परवास था। खिड़की के पार मरमरा के समंदर पे बादल तैरते दिखाई दे रहे थे, नर्म रुई के गोलों की तरह सुरमाई बादल। उनमें इतना पानी लदा था जितना उसकी आंखों में था, या शायद उसके आंसू ज्यादा थे। इतने हैंडसम लड़कों की बहन बनने पे कम से कम मैं तैयार नहीं हूँ। ये भाईचारा तुम्हें ही मुबारक हो। उससे खुद को एयरपोर्ट पे अप्पा के सीने से रखते बेतहाशा रोते हुए महसूस किया, और फिर उसका सर थपथपाते हुए कुछ कह रहे थे वो, कुछ ऐसा कि बस अब वो उनके पास रहेगी, अब वो उसको वापस नहीं भेजेंगे। चीज़ें वक्ती होती हैं, टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, रवैये दायमी होते हैं, सदियों के लिए अपना असर छोड़ जाते हैं। इंसान को कोई चीज़ नहीं हरा सकती जब तक वो खुद हार ना मान ले। और तुमने आज एक टूटे हुए जिंजरब्रेड हाउस से हार मान ली। वो अम्मा के साथ डीजे के घर में थी। वहाँ हर तरफ कोहराम मचा था। उसकी अम्मी और बहनों का बिलक बिलक कर रोना, मातम, बहन सिसकियों की आवाज़ें, चीखें। जवान मौत थी, जवान मौत थी। और गोया पूरी दुनिया इधर इकट्ठी हो गई थी। वो किसी को दिलासा न दे सकी, बस एक कोने में बैठी बेआवाज रोती गई। अच्छा फिर सोच लो, वह अब भी शादीशुदा है। नमाज जनाजा पिछले रोज से अदा की जा चुकी थी, मगर गम अभी पुराना नहीं हुआ था। हतीजा की बहनें उससे उसके बारे में पूछती थीं, मगर वो किसी को कुछ बता ही नहीं पा रही थी। सारी बातें खत्म हो गई थी। दुनिया बर्फ का ढेर बन गई थी, मरमरा के समंदर पे तैरती बर्फ का ढेर। क्या जिंदगी इतनी जल्दी गुजर जाती है? इससे भी जल्दी गुजर जाती है। हमें पता भी नहीं चलता और हमारा वक्त खत्म हो जाता है। एहतताम, दी एंड। बाब 5। सूर सनोबर के ऊंचे दरख्तों के दरमियान हवा सरसराती हुई गुजर रही थी। वहां हर सू घना जंगल था। ऊंचे दरख्तों के पत्ते सुनहरी धूप को मिट्टी तक पहुंचने नहीं देते थे। दोपहर के वक्त भी उधर ठंडी मीठी सी छाया थी। बहारें उसी छाया में इधर उधर भागती। बबूल के सफ़ेद फूल तोड़ तोड़ कर टोकरी में भर रही थी। आयशे गुल एक दरख्त तले जमीन पे बैठी, सामने फैले कपड़ों पे रखे बहुत से सूख जंगली फूलों को धागे में परो रही थी। करीब ही एक कटा हुआ तना गिरा पड़ा था। जब बहुत से फूल जमा हो गए तो आयशे के पास आई। आयशे, सफ़ेद फूलों से भरी टोकरी उस कपड़े पे एक तरफ उंडेलते हुए उससे पुकारा। उसे जवाबन कहते हुए हाथ से सफ़ेद फूलों का ढेर नीले फूलों से एक तरफ समेट दिया। सफ़ेद तुमसे लड़ क्यों रहा था? वो खाली टोकरी रखकर उसके सामने आलती पालती मारकर यूं बैठ गई कि अब दोनों के दरमियान फूलों वाला कपड़ा बिछा था। लड़ नहीं रहा था, अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। मगर वो ऊंचा ऊंचा क्यों बोल रहा था? बहारें दोनों हथेलियों पर चेहरा गिराए उलझी उलझी सी पूछ रही थी। कर्टन झुकाकर सुई फूल में डालती आयशे ने मुस्कुराकर सर झटका। जब इंसान दूसरे की बात नहीं समझना चाहता तो यूं ही ऊंचा ऊंचा बोलता है। तुम्हें पता है ना, उसके पेरेंट्स से उसकी शादी उसकी पाकिस्तानी कज़न से तय कर दी है, और वो उससे शादी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? उसकी मर्जी नहीं होगी। उसे सुई को फूल की दूसरी तरफ से निकाल कर खींचा, धागा खींचता चला आया। फूलों की लड़ी लंबी होती जा रही थी। शादी मर्जी से होती है ना? हाँ। वो अब बहारी के सफ़ेद फूलों के हाथ से इधर उधर टटोल रही थी। फिर जब मैं बड़ी होंगी तो मैं अब्दुल रहमान से शादी करूंगी। फूलों को समेटता उसका हाथ रुका। उससे खफा से निगाह बहारे पे डाली। बुरी बात बहारे गुल, अच्छी लड़कियां यूं हर बात नहीं कर लेती। मगर मैंने तो अब्दुल रहमान को कह दिया था। वो एकदम ठटक कर रुक गई और बेयकीनी से उसे देखा। क्या कहा तुमने उसे? यही कि जब मैं बड़ी होंगी तो क्या वो मुझसे शादी करेगा? तो उससे क्या कहा? उससे कहा तुम्हें ऐसी बातें किससे सिखाई? फिर वो सांस रोके सुन रही थी। मैंने कहा आयशे गुल ने। रवानी से बोलती बहारे यखलक लटकी। क्या? वो शशर रह गई। तुमने उससे झूठ बोला। तुमने वादा किया था अब तुम झूठ नहीं बोलोगी। खुदाया,
वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में। उससे ताज्जुब से माथे को छुआ। बहारिन लापरवाही से शाने उचकाए। मगर उसे पता चल गया था। उससे कहा, आयशे कुल अच्छी लड़की है और मुझे पता है उससे ऐसा कुछ नहीं कहा होगा। उसकी बात पे आयशे के तने हुए आसाब ढीले पड़ गए। एक बेहतियार सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पे बिखर गई। वो होली से सर झटक कर फूल उठाने लगी। मगर तुमने झूठ नहीं छोड़ा ना? वादा अब नहीं बोलूंगी। हर दफा अल्लाह से वादा करती हो और हर दफा तुम्हें एक और मौका दे देता है वो, मगर तुम फिर भी वादा तोड़ देती हो। इतनी दफा वादा तोड़ोगी तो वो तुम्हारे वादों का इतबार करना छोड़ देगा। आइंदा मैं सच बोलूंगी, अब की बार मजबूत वाला वादा। चलो ठीक है, वो मुस्कुरा दी। अब तुम हमेशा सच बोलना, क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है तो एक वक्त ऐसा आता है जब उसे खुद अपने सच का भी इतबार नहीं रहता। सीकुल्स का गोल फड़फड़ाता हुआ उनके ऊपर से गुजरा। आयशे ने गर्दन उठाकर ऊपर देखा। वो परिंदे यकीनन पूरे बयूक अदा का चक्कर काटकर अब समंदर की तरफ मखू परवाज से। आयशे कुल! चंद लम्हे उन परिंदों की पंख की मानिंद उड़कर बादलों में गुम हो गए तो बहारे ने पुकारा, बोलो। वो गर्दन झुकाए अपनी लड़ी में अब सुर्ख फूलों के आगे सफ़ेद फूल पर हो रही थी। तुम तो हमेशा सच बोलती हो ना, एक बात बताओगी? बहारे सारा डरते डरते कह रही थी। पूछो। अब्दुल्ला की बहन किसी को कह रही थी कि बयूक अदा की पुलिस बहुत बुरी है। वो अब्दुल रहमान पाशा को कुछ नहीं कहती और ये कि वो जजीरे का सबसे बुरा आदमी है। आयशे, क्या अब्दुल रहमान वाकई बुरा आदमी है? वो रुक रुक कर तसबसब से पूछ रही थी। आयशे सांस रोके उसे देख रही थी। बहारे खामोश हुई तो उसे जरा हल्की से सर झटका। नहीं, वो बहुत अच्छा आदमी है। अब्दुल्ला की बहन को क्या पता? और तुमने किसी से जाकर अब्दुल रहमान के बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम्हें अपना वादा याद है ना? बहारे ने गर्दन अस्बात में हिला दी। मुझे याद है। आयशे धागा दान से तोड़कर लड़ी के दोनों सिरों की आपस में घिरा लगाने लगी। उसके चेहरे पे वासिया उदासी बिखरी थी। वो दोपहर में हदीजा के घर से वापस आई थी। कुछ देर कमरे में लेटी रही। सर दर्द से फटा जा रहा था। बुखार भी हो रहा था और नींद थी कि आ ही नहीं रही थी। बंद कमरे में घुटन होने लगी तो वो घबरा कर उठी और खिड़कियों के पर्दे दोनों हाथों से हटाए। सामने लॉन में कुर्सियों पर अब्बा और अम्मा के साथ ताया फुरकान और साइमा ताई चाय पीते नजर आ रहे थे। मेज़ पे स्नैक्स और दीगर लवाजमात रखे थे और वो लोग बातों में मगन थे। साइमा ताई बहुत सलीके से सर पे दुपट्टा जमाए फातिमा की तरफ चेहरा किए कुछ कह रही थी। फातिमा ताया फुरकान के सामने सर पर दुपट्टा लिए बैठी थी, जो पीछे कैचर तक ढलक जाता था। उनकी आंखें हया जैसी थीं और लोग कहते थे कि 20 साल बाद हया ऐसी ही होगी। और अब वो सोचती थी कि पता नहीं 20 साल बाद वो होगी भी या नहीं। वो शावर लेकर सादा सफ़ेद ट्राउज़र पे टखनों को छोटी सफ़ेद लंबी कमीज़ पहने हम रंग दुपट्टा सर पे लिए बाहर आई। पहले असर की नमाज़ पढ़ी कि नमाज़ें उन 3 दिनों में वो तकरीबन सारी पढ़ रही थी। हतीजा के लिए बहुत ढेर सारी दुआएं करके वो उठी और फिर दोनों शानों पे दुपट्टा फैलाए बालों को खुला छोड़े किचन की तरफ आ गई। फातिमा फ्रिज से कुछ निकाल रही थी। उससे आधे देखा तो फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके मुस्कुराती हुई उसकी तरफ आई। शानू तक आते बालों को कैचर में बांधे वो आम से हुले में भी बहुत जाजिब नजर लगती थी। मेरा बेटा उठ गया। उन्होंने उसे गले लगाया फिर माथा चूमा। जी, वो मुस्कुराना चाहती थी मगर आंखें भीग गई। बस सब्र करो, अल्लाह की चीज़ सी अल्लाह ने ले ली। सब्र इतना आसान होता तो कोई दूसरे को करने का ना कहता अम्मा, हर शख्स खुद ही कर लेता। मगर मैं कोशिश करूँगी। गुड। अच्छा भाई आ जाओ, ताया ताई मिलने आए हैं। मुझसे? हाँ, और जिहान से भी। ओह हाँ, किधर है वो? उसे याद आया कि वो भी उसके साथ आया था। बस खाना खाकर सो गया था, जाहिर है थका हुआ था। अभी मैंने देखा तो उठ चुका था, कह रहा था बस आ रहा हूँ। वैसे सबीन का बेटा जरा, वो कहते हुए झिझकी, जरा प्राउड सा नहीं है? नहीं, वो शुरू में यूं ही रिजर्व रहता है और बाद में, हया ने गहरी सांस ली, बाद में भी ऐसा रहता है। इस शुरू और बाद के दरमियान कभी कभी नॉर्मल हो जाता है। वो बाहर आई तो उसे देखकर ताया फुरकान मुस्कुराए। वो झुककर उन दोनों से मिली। इतने अरसे बाद मिला हूँ अपनी बेटी से, और वो भी ऐसे मौके पर। तुम्हारी दोस्त का सुनकर बहुत अफसोस हुआ, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। आमीन। वो सर के अस्वाद के साथ ताज़ियत वसूल करती कुर्सी खींच कर बैठी। हुआ क्या था उसे?
سائمہ تائی نے اسرائے ہمدردی پوچھا۔ برین ہیمریج۔ چند لمحوں کے لیے ملال صدا خاموشی چھا گئی، جس سے برآمدے کا دروازہ کھولنے کی آواز سے چیرا۔ وہاں سے فاطمہ باہر آئی تھیں اور ان کے عقب میں جیہان بھی تھا۔ اس سے سیاہ ٹراؤزر جس کے دونوں پہلوؤں پہ لمبی سفید دھاری تھیں، کے اوپر آدھے بازوؤں والی سرمائی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آنکھیں خمار آلودہ تھیں، جیسے ابھی سو کر اٹھا ہو۔ چہرہ اور سامنے کے بال گیلے تھے، وہ شاید پانی کے چھینٹے مار کر تولیے سے منہ خشک کیے بغیر ہی باہر آ گیا تھا۔ اسے آتے دیکھ کر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ لان کے دانے پہ پہنچا تو لمحے بھر کے لیے ذرا تذبذب سے اس گھاس کو دیکھا، پھر ایک نگاہ سامنے بیٹھے افراد کے قدموں پر ڈالی جو جوتوں میں مقید تھے، پھر ذرا جھجک کر گھاس پہ چلتا ہوا ان تک آیا۔ حیا جانتی تھی کہ وہ کیوں جھجکا تھا۔ ترکی میں گھاس پہ جوتوں سے چلنا سخت معیوب سمجھا جاتا تھا، اور موقع ملنے پہ وہ اور ڈی جے اپنی دلی تکسین کے لیے گھاس پہ ضرور جوتوں سے چل کر دیکھتی تھیں۔ شکر ہے تمہاری شکل تو دیکھی ہم نے۔ اس سے مل کر رسمی انداز میں سب کا حال احوال پوچھ کر تایا فرقان نے گھنی مونچھوں تلے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تھینکس۔ وہ رسمن بھی نہیں مسکرایا اور اسے سرد انداز میں کہتا حیا کے مقابل کرسی کھینچ کر بیٹھا۔ وہ یہاں آنے پہ قطعاً راضی نہ تھا، وہ جانتی تھی۔ سبین نے گویا قسم کھا رکھی ہے کہ ہمیں اپنے بیٹے کی شکل نہیں دیکھنے دے گی۔ اسے کیسے خیال آیا تمہیں بھیجنے کا؟ اس کے لیے دیے سے انداز کا اثر تھا کہ تایا فرقان کے مسکراتے لہجے کے پیچھے ذرا سی چھپن آئی۔ ممی کو اپنی بھتیجی کو اکیلے بھیجنا آکورڈ لگ رہا تھا، سو مجھے آنا پڑا۔ بغیر کسی لگی لپٹی کے اس سے کہہ ڈالا۔ منگیتر منکوہا کے الفاظ سے دور کی بات، اسے تو میری قسم تک نہیں کہا تھا، گویا رشتوں کی حدود واضح کی۔ سلمان صاحب کے ماتھے پہ ذرا سی شکن ابھری اور سائمہ تائی کے لبوں کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نے چھو لیا۔ حیا بالکل لا تعلق سے لان کی کیاریوں میں اگے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ڈی جے ہمیشہ ٹاکسم پارک سے پھول چرانے کی کوشش کرتے تھے، مگر پارک کا کیئر ٹیکر ان پہ بڑی سخت نگاہ رکھتا تھا۔ اور تمہاری ممی کب آئیں گی؟ سلیمان صاحب نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ ممی کی بھتیجی اور تمہاری ممی؟ اس کے گھر کے مرد آج بہت توڑ توڑ کر الفاظ ادا کر رہے تھے۔ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اس سے شانے اچکا دیے۔ جیہان، جوس لوگے یا چائے یا پھر کافی؟ فاطمہ نے چائے کی خالی کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس کو مخاطب کیا۔ وہ مردوں کی بانسبت اس کو دماد والا پروٹوکول دے رہی تھیں۔ بس ایپل ٹی بہت ہے۔ اس سے روانی میں کہہ دیا، مگر فاطمہ کی آنکھوں میں ابھرتی نہ سمجھی دیکھ کر لمحے بھر کو متسبسب ہوا، پھر فوراً تصحیح کی۔ بس چائے۔ فاطمہ نے مسکرا کر سر ہلایا اور ٹرے اٹھائے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تو بیٹا، آپ کی سٹڈیز کمپلیٹ ہو گئی؟ سائمہ تائی اب بہت میٹھے لہجے میں پوچھ رہی تھیں۔ وہ ہر کسی کے لیے اتنی میٹھی نہیں ہوتی تھیں، کچھ تھا جو اسے چونکا گیا۔ جی اب تو کافی عرصہ ہو گیا۔ پھر کیا کر رہے ہو آپ؟ میرا استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ ہے، وہی دیکھتا ہوں۔ جواباً سائمہ تائی ذرا حیران ہوئی، البتہ تایا فرقان نے متانہ سے سر ہلاتے اپنے تاثرات چھپا لیے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ استقلال اسٹریٹ کی قیمتی زمین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، اسی لیے متاثر نہیں ہوئے، اور گو کہ وہ اپنی لاتعلقی توڑنا نہیں چاہتی تھی، پھر بھی دھیرے سے بولی تھی۔ استقلال اسٹریٹ پہ ایک ریسٹورنٹ کا مطلب ہے لاہور کی ایم عالم روڈ پہ 2 ریسٹورنٹس۔ وہ کہہ کر کیاریوں کو دیکھنے لگی۔ او اچھا، گڈ۔ ان کے تاثرات فوراً ہی بدلے تھے۔ والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے اب؟ جی ٹھیک ہے۔ وہ مختصر جواب دے رہا تھا، تبھی فاطمہ اس کی چائے کا مگ ٹرے میں لے کے چلی آئیں۔ کچھ لو نا بیٹا، تم نے کچھ لیا نہیں؟ جی میں لیتا ہوں۔ اس سے مگ اٹھا لیا، مگر دوسری کسی شے کو چھوا تک نہیں۔ تایا فرقان اور سائمہ تائی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے جلدی اٹھ کر چلے گئے۔ البتہ جاتے وقت وہ جیہان کے لیے دیے جانے والے آج رات کے ڈنر پر سب کو مدعو کر کے گئے تھے۔ تمہاری چھٹی کب تک ہے پھر؟ ان کے جانے کے بعد سلیمان صاحب نے جیہان سے پوچھنے لگے۔ بس یہی 4 دن؟ تو پھر اپنی فلائٹ بک کروانا تو حیا کی مت کروانا، وہ واپس نہیں جائے گی۔ حیا نے چونک کر ابا کو دیکھا۔ اوکے۔ جیہان نے ایک سرسری نظر اس پر ڈالتے ہوئے شانے اچکا دیے۔ مگر ابا، ہمارا کانٹریکٹ؟ وہ ایک دم بہت پریشان ہو گئی تھی۔ میں تمہارا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوا دوں گا، کانٹریکٹ کی فکر چھوڑ دو۔ اب میرا مزید حوصلہ نہیں کہ تمہیں باہر بھیجنے کا۔ اس بچی کا جنازہ بھگتایا ہے میں نے، اتنی دور اکیلی بچیاں بھیجنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ کل کو کچھ ہوا تو؟ مگر ابا، اس کے برین میں اندر بہت پہلے سے… حیا، جو میں نے کہا وہ تم نے سن لیا؟
ان کا انداز اتنا ٹوٹوک اور سخت تھا کہ اس سے سر جھکا دیا۔ جی ابا۔ جیہان لاتعلق سا بیٹھا چائے کے گھونٹ پر رہا تھا۔ ان دونوں نے ایک دفعہ بھی نگاہیں نہیں ملائی تھیں، پتہ نہیں کیوں۔ تایا فرقان کے پورش کی بتیاں رات کی تاریکی میں چمکا رہی تھیں۔ وہ اور جیہان فاطمہ کے ہمراہ چلتے ہوئے برآمدے کے دروازے تک آئے تھے۔ سلیمان صاحب کا کوئی آفیشیل ڈنر تھا، سو انہوں نے معذرت کر لی تھی۔ دروازے کے قریب جیہان رکا اور جھک کر بوٹ کا تسمہ کھولنے لگا۔ فاطمہ نے رک کر اچنبھے سے اسے دیکھا۔ پاکستان میں جوتے پہن کر گھر میں داخل ہوتے ہیں؟ وہ اتنی کپیدہ، حاضر اور بیزار تھی کہ جیہان سے مخاطب ہونے کا دل نہیں چاہ رہا تھا، پھر بھی کہہ اٹھی۔ اوہ سوری۔ وہ ذرا چونکا، پھر جلدی سے تسمے کی گرہ لگا کر سیدھا ہوا۔ یہ وہ پہلی باضابطہ گفتگو تھی جو پاکستان آ کر ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی۔ ترکی میں جوتے گھر کے باہر اتارتے ہیں، اس لیے وہ رکا تھا۔ اس سے الجھی سی کڑی فاطمہ کے قریب سرگوشی کر کے وجہ بتائی۔ فاطمہ نے سمجھ کر او کہا اور آگے بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال میں بہت پرتکلف سا کھانا سجا تھا۔ سائمہ تائی نے خوب اہتمام کر رکھا تھا۔ جیہان بہت مختصر گفتگو کر رہا تھا، کوئی کچھ پوچھتا تو جواب دیتا اور پھر خاموشی سے کھانے لگ جاتا۔ ارم سونیا بھابھی اور داور بھائی کی اس طرف بیٹھی تھی۔ فروخ کی کال تھی، سو وہ اسپتال میں تھا۔ ارم حیا سے ذرا رکھائی سے ملی تھی۔ اس کا کھینچا کھینچا خاموش سا انداز حیا کو ساری وجہ سمجھ آ گیا۔ اس رات وہ یقیناً پکڑی گئی تھی، مگر حیا نے اسے نہیں بچایا تھا۔ سوتایا کے سامنے اس کا پول کھل گیا ہوگا، اس لیے وہ حیا کو اس سب کا ذمہ دار سمجھتی تھی، مگر اس سے اثر نہیں لیا۔ وہ ڈی جے کا صدمہ اتنا گہرا لیے ہوئے تھی کہ اسے اب ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ داور بھائی اور تایا فرقان جیہان سے ترکی کے متعلق چھوٹی چھوٹی باتیں یوں ہی برسبیل تذکرہ پوچھ رہے تھے اور وہ 90 تولے جواب دے رہا تھا۔ کبھی ترکی آئے تو تمہاری طرف ضرور آئیں گے۔ داور بھائی نے سونیا کی طرف ابرو سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سونیا مسکرائی۔ تائی نے فوراً داور بھائی کو دیکھا۔ میرا مطلب ہے ہم سب۔ داور بھائی نے جلدی سے تصدیق کی۔ سونیا نے سر جھکا دیا۔ شور۔ جیہان نے شانے اچکا دیے۔ جیسے آپ آئیں یا نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آگے کا کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کھانا درمیان میں تھا جب تایا فرقان نے بہت سرسری سے انداز سے کہتے ہوئے گویا پہلا پتا پھینکا۔ حیا نے ذرا چونک کر انہیں دیکھا اور پھر فاطمہ کو، جو حیا کی طرح ہی چونکی تھی۔ جو بات ان 2 ماہ میں وہ خود اور اتنے عرصے سے اس کے ماں باپ سبین پھپھو یا جیہان سے نہیں پوچھ سکے تھے۔ کچھ سرمایہ جمع ہوا تو جواہر مال میں ایک ریسٹورنٹ کھول لوں گا۔ چمچے اور کانٹے سے چاول پلیٹ سے اٹھاتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ تم داور سے سال بھر ہی چھوٹے ہو نا؟ اس نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ بھائی داور میاں تم اب مزید اسٹیبلش ہونے کے حق میں بالکل نہیں تھے، اور صاحبزادے کا خیال یہ تھا کہ اس عمر میں فیملی شروع کر دینی چاہیے، سو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ تایا فرقان چاولوں کی پلیٹ میں رائتا ڈالتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ حیا کے حلق میں نوالا پھنسنے لگا۔ اس نے جھکا سر مزید جھکا دیا۔ جیہان نے ذرا سے کندھے اچکائے۔ داور کے پاس اس کے والد کا اسٹیبلش بزنس تھا، سو وہ اس پوائنٹ پہ شادی افورڈ کر سکتا تھا۔ اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرے کا ایک ٹکڑا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے بے پرواہی سے جواب دیا۔ کام تو ہے تمہارا بھی اسٹیبلش ہو گیا ہے، میرے اوپر ابھی کافی قرض ہے، وہ ذرا ہلکا ہو جائے تو وہی کچھ سوچوں گا۔ حیا نے گردن مزید جھکا لی۔ کیا تھا اگر وہ اپنی لینڈ لیڈی کی قرضے کا ذکر نہ کرتا، کچھ بھرم تو رہنے دیتا۔ یہ بھی ٹھیک ہے، انسان اس وقت ہی شادی کرے جب وہ اس ذمہ داری کو نبھا سکے۔ ذمہ داری نبھانا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ ہاں اگر والدین ساتھ دیں تو یہ مشکل آسان ہو سکتی ہے، مگر یہاں پاکستان میں تو اب اکثر شادیوں پہ والدین ناخوش ہوتے ہیں، کیونکہ آج کل کے بچے ان کی پسند کی اہمیت نہیں دیتے اور اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کے طے کردہ رشتوں کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ تو میرے بچے ہیں کہ جو ماں باپ نے کہا اس پہ راضی ہو گئے، ورنہ تو۔ انہوں نے معاشرے پہ ایک تبصرہ کرتے ہوئے تاسو سے سر جھٹکا۔ سونیا بھابھی نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ فاطمہ کی پیشانی پہ ناگوار سی شکنیں ابھر آئی تھیں، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھیں۔ تایا بڑے تھے، ان کے سامنے کوئی نہیں بول سکتا تھا۔ ویل یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جیہان نے کولڈ ڈرنک کے گلاس سے چھوٹا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے ماں باپ اگر اپنی مرضی مسلط نہ کریں تو چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ سائمہ تائی کی مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ فاطمہ کے چہرے پہ ایک تاریک سا سایہ لہرایا اور حیا کی گردن مزید جھک گئی۔ بھرے پنڈال میں گویا اس کی بےعزتی کر دی گئی تھی۔ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تایا فرقان نے سر ہلا کر تائید کی۔
تمہاری واپسی کب ہے؟ جواب مل گیا تھا، سو بات بدل دی۔ سوموار کی صبح کی فلائٹ ہے۔ حیا تو نہیں جا رہی نا؟ ویسے میرا بھائی میری طرح بزدل نہیں ہے، کافی بہادر ہے۔ میری بیٹی نے بھی آ کر اسی اسکالرشپ کا کہا تھا، مگر میں نے اس کی ماں سے کہا کہ اسے سمجھاؤ، اکیلی لڑکی جب دوسرے ملک یوں تن تنہا جاتی ہے تو پورا خاندان انگلیاں اٹھاتا ہے۔ بھائی، بچی جتنی احتیاط کرے، لوگ تو باتیں بناتے ہیں کہ کو ایجوکیشن میں پتہ نہیں کیسے رہتی ہے۔ وہاں اکیلے باہر آنا جانا ہوگا، کس سے ملتی ہے کس سے نہیں، پھر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ تو ہو گئے بدنام۔ ہے ویسے تو ترکی اچھا مسلمان ملک ہے، اور تمہاری فیملی ساتھ تھی تو ہمیں اپنی بیٹی کی طرف سے بے فکری رہتی تھی۔ انہوں نے کہتے ہوئے مسکرا کر حیا کو دیکھا، جو خاموشی سے پلیٹ میں دھرے چاول کانٹے سے ادھر ادھر کر رہی تھی۔ وہ کھا نہیں رہی تھی، کسی نے محسوس نہیں کیا۔ حیا، تم نے شادی کے کپڑے بنوا لیے؟ سائمہ تائی نے گفتگو کا رخ اس کی طرف موڑا، اسے ذرا سی نفی میں گردن ہلائی۔ ابھی دیکھوں گی۔ اسے علم نہیں تھا کہ اماں نے کپڑے بنوائے یا نہیں۔ چلو، تم تو ریڈی میڈ بھی لے سکتی ہو، آسانی ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ میری ارم کا ہوتا ہے، دوپٹہ شیفون کا نہ ہو، پتلا دوپٹہ سر پہ نہیں ٹکتا، آستین باریک نہ ہو، اور پھر جو اچھا جوڑا لگتا ہے اس کی آستینیں ہی غائب ہوتی ہیں۔ تمہاری تو خیر ہے، تم سب کچھ پہن لیتی ہو، ساری مصیبت تو میری آئی رہتی ہے، بار بار درزی کے چکر لگانے پڑتے ہیں۔ بات ختم کر کے انہوں نے ایک نظر جیہان پر ڈالی، وہ ٹیشو سے ہاتھ صاف کر رہا تھا۔ بس کیوں کر دی بیٹا، اور لو نا کھانا، ٹھیک لگا تمہیں؟ جی مامی، کھانا تو بہت اچھا تھا، بس ذرا مرچ زیادہ تھی۔ وہ پہلی دفعہ قدرے مسکرا کر بولا۔ جہاں تائی کی مسکان پھیکی ہوئی، وہاں سونیا بھابھی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے چہرہ جھکا دیا۔